के तपाईँ मेरो सामानबाट टाढा रहनु सक्नुहुन्छ? Could you stay away from my stuff? Could you stay away from my stuff? हो सबै हिसाबले. Yes, by all means. Yes, by all means. मलाई थाहा छैन. I have no idea. I have no idea. घडीलाई घाउ गर्नुभयो. Have you wound the watch? Have you wound the watch? म आज थकित महसुस गर्दैछु. I am feeling tired today. I am feeling tired today. असुविधाको लागि माफ गर्नुहोस्. Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. कसरी आँट गरेस्? How dare you? How dare you? समाताऊ. Let's catch up. Let's catch up. किन रिसाएको? Why are you upset? Why are you upset? हजुरको दिन शुभ रहोस्. Good day to you, sir. Good day to you, sir. मलाई पिछा गर्नुहोस्. Follow me. Follow me. तपाईँ घुम्नुहोस्. You turn. You turn. उसले 50 रुपियाँ तिर्नुपर्छ. He owes the shopkeeper 50 rupees. He owes the shopkeeper 50 rupees. कस्तो अप्ठ्यारो. What a bother. What a bother. मलाई एक कृपा गर्नुहोस्. Do me a favor. Do me a favor. हामी भाँचे नै छौँ तर झोक्ने छैनौँ. We will break out but not bend. We will break but not bend. मेरो नजरबाट टाढा जानुहोस्. Get out of the sight. Get out of the sight. शुभ यात्रा. Have a good trip. Have a good trip. अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्. Rest assured. Rest assured. यो तपाईलाई मन पर्दैन? This doesn't behove you. This doesn't behove you. तिमी मबाट के चाहन्छौ? What do you want from me? What do you want from me? मसँग आऊ. Come with me. Come with me. म आज चाँडै जानुपर्छ. I have to leave early today. I have to leave early today. उसले एक संकीर्ण भागेको थियो. He had a narrow escape. He had a narrow escape. तपाईको मन पर्ने र मन नपर्ने के हो? What are your likes and dislikes? What are your likes and dislikes? के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? What are you talking about? What are you talking about? मसँग आउनुहोस्. Join me. Join me. मसँग विकल्प छैन. I have no alternative. I have no alternative. मैले धेरै राम्रो महसुस गर्छु. I feel much better. I feel much better. के मैले गर्नुपर्छ? Do I have to? Do I have to? परीक्षा मेरो टाउकोमा छ. The examination is on my head. The examination is on my head. आफैलाई आनन्द लिनुहोस्. Enjoy yourself. Enjoy yourself. यो मेरो अहोभाग्य हो. It's my pleasure. It's my pleasure. कृपया जति सक्दो चाँडो आउनुहोस्. Please come as soon as possible. Please come as soon as possible. उनी दिवालिया भए. He became bankrupt. He became bankrupt. म मेरो स्तरबाट सक्दो प्रयास गर्नेछु. I will try my level best.
I will try my level best. कस्तो बकवास. What nonsense. What nonsense. हास्यपद नहुनुहोस्. Don't be ridiculous. Don't be ridiculous. मैले बुझिनँ. I did not understand. I did not understand. तिमी कहाँको हौ? Where are you from? Where are you from? मैले बुझेँ. I got it. I got it. सबै ठिक छ. Everything is fine. Everything is fine. के तपाईँ ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ? Are you kidding? Are you kidding? शुभ प्रभात. Good morning. Good morning. म अनायासी भित्र पसेँ. I dropped in casually. I dropped in casually. भगवानले तपाईलाई आशीर्वाद दिनुहोस्. God bless you. God bless you. मैले बुझिनँ. I do not understand. I do not understand. उनले जे भने पनि सत्य होइनन्. Whatever he says is not true. Whatever he says is not true. के तपाईँ अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ? Do you speak English? Do you speak English? यति बालिश नबना. Don't be so childish. Don't be so childish. मलाई माफ गरिदेऊ. I am sorry. I am sorry. मसँग एक पैसा पनि छैन. I don't have a single पैसा. I don't have a single पैसा. वाक्यहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्. Read the sentences carefully. Read the sentences carefully. यो तपाईँ धेरै दयालु हुनुहुन्छ. That's so kind of you. That's so kind of you. राम्रो स्वर्ग. Good heavens. Good heavens. यो तपाईको कुनै पनि काम होइन. It's none of your business. It's none of your business. म माफी चाहन्छु. I beg your pardon. I beg your pardon. यो सबै तिम्रो हो. It's all yours. It's all yours. कति लाजस्पद. How disgraceful. How disgraceful. म अफिसमा छु. I am at the office. I am at the office. उनीसँग पैसा थिएन. He had no money. He had no money. उनको भनाइमा तौल छ. His words have weight. His words have weight. बिस्तारै बोल्नु होला. Would you please speak slowly? Would you please speak slowly? अद्भुत. Wonderful. Wonderful. Daily use English sentences. हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा धन्यवाद. Thank you for inviting us. Thank you for inviting us. कति घृणित. How disgusting. How disgusting. आउँदै हुनुहुन्छ? Are you coming? Are you coming? भारतले अनुयायी बन्न छोड्नुपर्छ. India must stop being the follower. India must stop being the follower. के तपाईँ मेरो सामानबाट टाढा रहनु सक्नुहुन्छ? Could you stay away from my stuff? Could you stay away from my stuff? हो सबै हिसाबले. Yes, by all means. Yes, by all means. मलाई थाहा छैन. I have no idea. I have no idea. घडीलाई घाउ गर्नुभयो. Have you worn the watch? Have you worn the watch? म आज थकित महसुस गर्दैछु. I am feeling tired today.
आई एम फिलिङ टायर्ड टुडे। असुविधाको लागि माफ गर्नुहोस्। सॉरी फॉर द इनकन्भिनियन्स। सॉरी फॉर द इनकन्भिनियन्स। कसरी आँट गरेस्? हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू। समाताऊ। लेट्स कैच अप। लेट्स कैच अप। किन रिसाएको? वाई आर यू अपसेट। वाई आर यू अपसेट। हजुरको दिन शुभ रहोस्। गुड डे टू यू सर। गुड डे टू यू सर। मलाई पिछा गर्नुहोस्। फॉलो मी। फॉलो मी। तपाईं घुम्नुहोस्। यू टर्न। यू टर्न। पसले 50 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। ही ऑज द शॉपकीपर 50 रुपीज। ही ऑज द शॉपकीपर 50 रुपीज। कस्तो अप्ठ्यारो? व्हाट अ बोदर। व्हाट अ बोदर। मलाई एक कृपा गर्नुहोस्। डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर। हामी भाँचिने छौँ तर झुक्ने छैनौँ। वी विल ब्रेक आउट बट नॉट बैंड। वी विल ब्रेक बट नॉट बैंड। मेरो नजरबाट टाढा जानुहोस्। गेट आउट अफ द साइट। गेट आउट अफ द साइट। शुभ यात्रा। हैव अ गुड ट्रिप। हैव अ गुड ट्रिप। अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्। रेस्ट अस्योर्ड। रेस्ट अस्योर्ड। यो तपाईलाई मन पर्दैन? दिस डजन्ट बिहेव यू। दिस डजन्ट बिहेव यू। तिमी मबाट के चाहन्छौ? व्हाट डू यू वान्ट फ्रम मी। व्हाट डू यू वान्ट फ्रम मी। मसँग आऊ। कम विथ मी। कम विथ मी। म आज चाँडै जानुपर्छ। आई हैव टू लीव अर्ली टुडे। आई हैव टू लीव अर्ली टुडे। उसले एक संकीर्ण भागेको थियो। He had a narrow escape. He had a narrow escape. तपाईको मन पर्ने र मन नपर्ने के हो? What are your likes and dislikes? What are your likes and dislikes? के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? What are you talking about? What are you talking about? मसँग आउनुहोस्। Join me. Join me. मसँग विकल्प छैन। I have no alternative. I have no alternative. मैले धेरै राम्रो महसुस गर्छु। I feel much better. I feel much better. के मैले गर्नुपर्छ? Do I have to? Do I have to? परीक्षा मेरो टाउकोमा छ। The examination is on my head. The examination is on my head. आफैलाई आनन्द लिनुहोस्। Enjoy yourself. Enjoy yourself. यो मेरो अहोभाग्य हो। It's my pleasure. It's my pleasure. कृपया जति सक्दो चाँडो आउनुहोस्। Please come as soon as possible. Please come as soon as possible. उनी दिवालिया भए। He became bankrupt. He became bankrupt. म मेरो स्तरबाट सक्दो प्रयास गर्नेछु। I will try my level best. I will try my level best. कस्तो बकवास। What nonsense. What nonsense. हास्यपद नहुनुहोस्। Don't be ridiculous. Don't be ridiculous. मैले बुझिन। I did not understand. I did not understand. तिमी कहाँको हौ? Where are you from? Where are you from? मैले बुझेँ। I got it. I got it. सबै ठिक छ। Everything is fine.
एभ्रिथिङ इज फाइन। के तपाईँ ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ? आर यू किडिङ? आर यू किडिङ? शुभ प्रभात, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। म अनायासी भित्र पसेँ। आई ड्रप्ड इन क्याजुअली। आई ड्रप्ड इन क्याजुअली। भगवानले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मैले बुझिनँ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। उनले जे भने पनि सत्य होइनन्। Whatever he says is not true. Whatever he says is not true. के तपाईँ अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ? Do you speak English? Do you speak English? यति बालिश नबना। Don't be so childish. Don't be so childish. मलाई माफ गरिदेऊ। I am sorry. I am sorry. मसँग एक पैसा पनि छैन। I don't have a single पैसा। I don't have a single पैसा। वाक्यहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। Read the sentences carefully. Read the sentences carefully. यो तपाईँ धेरै दयालु हुनुहुन्छ। That's so kind of you. That's so kind of you. राम्रो स्वर्ग। Good heavens. Good heavens. यो तपाईको कुनै पनि काम होइन। It's none of your business. It's none of your business. म माफी चाहन्छु। I beg your pardon. I beg your pardon. यो सबै तिम्रो हो। It's all yours. It's all yours. कति लाजस्पद। How disgraceful. How disgraceful. म अफिसमा छु। I am at the office. I am at the office. उनीसँग पैसा थिएन। He had no money. He had no money. उनको भनाइमा तौल छ। His words have weight. His words have weight. बिस्तारै बोल्नु होला। Would you please speak slowly? Would you please speak slowly? अद्भुत। Wonderful. Wonderful. Daily use English sentences. हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा धन्यवाद। Thank you for inviting us. Thank you for inviting us. कति घृणित। How disgusting. How disgusting. आउँदै हुनुहुन्छ? Are you coming? Are you coming? भारतले अनुयायी बन्न छोड्नुपर्छ। India must stop being the follower. India must stop being the follower. के तपाईँ मेरो सामानबाट टाढा रहनु सक्नुहुन्छ? Could you stay away from my stuff? Could you stay away from my stuff? हो सबै हिसाबले। Yes, by all means. Yes, by all means. मलाई थाहा छैन। I have no idea. I have no idea. घडीलाई घाउ गर्नुभयो। Have you worn the watch? Have you worn the watch? म आज थकित महसुस गर्दैछु। I am feeling tired today. I am feeling tired today. असुविधाको लागि माफ गर्नुहोस्। Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. कसरी आँट गरेस्? How dare you? How dare you? समाताऊ। Let's catch up. Let's catch up. किन रिसाएको? Why are you upset? Why are you upset? हजुरको दिन शुभ रहोस्। Good day to you, sir. Good day to you, sir. मलाई पिछा गर्नुहोस्। Follow me.
फॉलो मी। तपाईं घुम्नुहोस्, यू टर्न, यू टर्न। उसले पासले 50 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। ही ऑज द शॉपकीपर 50 रुपीज। ही ऑज द शॉपकीपर 50 रुपीज। कस्तो अप्ठ्यारो, व्हाट अ बोदर, व्हाट अ बोदर। मलाई एक कृपा गर्नुहोस्, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। हामी भाँचिने छौँ तर झुक्ने छैनौँ। वी विल ब्रेक आउट बट नॉट बैंड, वी विल ब्रेक बट नॉट बैंड। मेरो नजरबाट टाढा जानुहोस्, गेट आउट अफ द साइट, गेट आउट अफ द साइट। शुभ यात्रा, हैव अ गुड ट्रिप, हैव अ गुड ट्रिप। अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्, रेस्ट अस्योर्ड, रेस्ट अस्योर्ड। यो तपाईलाई मन पर्दैन, दिस डजन्ट बिहेव यू, दिस डजन्ट बिहेव यू। तिमी मबाट के चाहन्छौ, व्हाट डू यू वान्ट फ्रम मी, व्हाट डू यू वान्ट फ्रम मी। मसँग आऊ, कम विथ मी, कम विथ मी। म आज चाँडै जानुपर्छ, आई हैव टू लीव अर्ली टुडे, आई हैव टू लीव अर्ली टुडे। उसले एक संकीर्ण भागेको थियो। He had a narrow escape, he had a narrow escape। तपाईको मन पर्ने र मन नपर्ने के हो, what are your likes and dislikes, what are your likes and dislikes। के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, what are you talking about, what are you talking about। मसँग आउनुहोस्, join me, join me। मसँग विकल्प छैन, आई हैव नो अल्टरनेटिभ, आई हैव नो अल्टरनेटिभ। मैले धेरै राम्रो महसुस गर्छु, आई फिल मच बेटर, आई फिल मच बेटर। के मैले गर्नुपर्छ, डू आई हैव टू, डू आई हैव टू। परीक्षा मेरो टाउकोमा छ, The examination is on my head, the examination is on my head। आफैलाई आनन्द लिनुहोस्, enjoy yourself, enjoy yourself। यो मेरो अहोभाग्य हो, it's my pleasure, it's my pleasure। कृपया जति सक्दो चाँडो आउनुहोस्, please come as soon as possible, प्लीज कम एज सून एज पॉसिबल। उनी दिवालिया भए, ही बिकेम बैंकरप्ट, ही बिकेम बैंकरप्ट। म मेरो स्तरबाट सक्दो प्रयास गर्नेछु, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। कस्तो बकवास, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। हास्यपद नहुनुहोस्, डोंट बी रिडिकुलस, डोंट बी रिडिकुलस। मैले बुझिनँ, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। तिमी कहाँको हौ, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। मैले बुझेँ, आई गॉट इट, आई गॉट इट। सबै ठिक छ, एभ्रिथिङ इज फाइन, एभ्रिथिङ इज फाइन। के तपाईँ ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ, आर यू किडिङ, आर यू किडिङ। शुभ प्रभात, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। म अनायासी भित्र पसेँ, आई ड्रप्ड इन क्याजुअली, आई ड्रप्ड इन क्याजुअली। भगवानले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैले बुझिनँ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। उनले जे भने पनि सत्य होइनन्,
Whatever he says is not true. Whatever he says is not true. के तपाईं अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ? Do you speak English? Do you speak English? यति बालिश नबना. Don't be so childish. Don't be so childish. मलाई माफ गरिदेऊ. I am sorry. I am sorry. मसँग एक पैसा पनि छैन. I don't have a single पैसा. I don't have a single पैसा. वाक्यहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्. Read the sentences carefully. Read the sentences carefully. यो तपाईं धेरै दयालु हुनुहुन्छ. That's so kind of you. That's so kind of you. राम्रो स्वर्ग. Good heavens. Good heavens. यो तपाईको कुनै पनि काम होइन. It's none of your business. It's none of your business. म माफी चाहन्छु. I beg your pardon. I beg your pardon. यो सबै तिम्रो हो. It's all yours. It's all yours. कति लाजस्पद. How disgraceful. How disgraceful. म अफिसमा छु. I am at the office. I am at the office. उनीसँग पैसा थिएन. He had no money. He had no money. उनको भनाइमा तौल छ. His words have weight. His words have weight. बिस्तारै बोल्नु होला. Would you please speak slowly? Would you please speak slowly? अद्भुत. Wonderful. Wonderful. Daily use English sentences. हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा धन्यवाद. Thank you for inviting us. Thank you for inviting us. कति घृणित. How disgusting. How disgusting. आउँदै हुनुहुन्छ? Are you coming? Are you coming? भारतले अनुयायी बन्न छोड्नुपर्छ. India must stop being the follower. India must stop being the follower.